हरि ओम फ्रेंड्स। तुला राशि राशि अधिपति होचंदी शुक्रदेव। 14 एप्रिल 2026 को आम ओडिया मनकर नूतन वर्ष नुआ पांजी यही दिन बाहर ये जो 2026 14 एप्रिल ठारू 2030 जाए तुला राशि आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन रही वर्तमान आपण जो क्षेत्र जॉब कर से ही क्षेत्र में आपन को केते लाभ रही क्यों राशि सह जदि आपण 2030 जाए जदि बिजनेस व्यापार एकाठी करेंगे कि किसी डील फिक्स करेंगे 2030 कौन यही राशि होचंती जहाँ जो राशि सब विषय कहबी से ही राशि जदि हाथ धरवे तो आपण केबे हारिबे नाही एवं बदनाम मध्य हेबे नाही। सेटा आपण फ्रेंडशिप करंतु लव रिलेशन भी हो कि नुआ कर बिजनेस व्यापार हो ना कहीं कारण जदि आम कि मित्र राशि सह जदि आम कि भी डील फिक्स कर तो आमको आगू जाए बहुत लाभ देखा मिलता है किंतु शत्रु राशि सह जन अजण आम कि डील फिक्स कर दे था जो द्वारा कि आम जिते भल कले कौट ना कौटी शत्रुता देखा दे था। तुला राशि यह हूँ आपणकर 2026 14 एप्रिल ठार 2023 जाए कौन सब रहा। 14 एप्रिल को पणा संक्रांति महाविषुव संक्रांति कहुए यही दिन आम मनकर नुआ वर्ष एवं हनुमान जयंती यही दिन। तुला राशि राशि चक्र आपणकर राशि हूँ सप्तम राशि एवं आपण होती वायुतत्व राशि। तुला राशि आप बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान थांती बहुत एट्राक्टिव थांती कला थांतु गोरा थांतु डेंगा थांतु बांगला थांतु बहुत एट्राक्टिव थांती लोके आपण को भल पाइबापी आसी था आपण लाइफ को आपण को पसंद करते किंतु कौटना आगू जाइना आपण को ही धोखा देना पड़ जाती यही विषय में कहि आग को एवं आपण प्राय गीत डांसिंग कला क्षेत्र प्राय थांती एवं निजको सजेकिना रखा आप बहुत पसंद करती सुंदर जिनस प्रति बहुत एट्राक्ट होती एवं आपण जदि फिल्म इंडस्ट्री दुनिया नथिले बाहर थिले आप देखिए बाथरूम जदि कहीं गीत गाँति ताहा तुला राशि वाले माने गीत बहुत पसंद करती गीत गाइबा डांसिंग करवा आपण को पूरा एकदम आजाद रहिबा पूरा रोमांटिक सह रहिबा पूरा माने जहाँ भी करेंगे गोटे स्टेप बाय स्टेप आपण करने बहुत पसंद करथांती एवं आपण भितर अलस्वमी थाए बेले बेले आपणकर इच्छा हेले आपण एकदम निज शरीर को फिट रखापी एक्सरसाइज योगा पूरा अंटा भिड़ी कर देती नेक्स्ट डे आपन को जब अलस्वमी माड़ा ताहले आपण करवाटा छाड़ दियंती तो एमती ही आपण लाइफ रे बड़ बड़ काम हाथ छड़ा होता है इंटरेस्ट थिले आपण करथांती इंटरेस्ट नथिले करनथांती अलस्वामी जोगु ही आपण बहुत पछरे थांती। मित्र राशि आपणकर किए किए अटंती देखो प्रथम मित्र राशि आपणकर हेबे वृष राशि। तुला राशि सह वृष राशि बहुत बढ़िया थाए बहुत बढ़िया जदि आपण लाइफ रे कहीं वृष राशि अच्छा ना फ्रेंड्स हाथ केबे भी छाड़तु ना हाथ धर था सी आपन को गाली कले हाथ छाड़तु ना से मध्यम से कही कथा जब आप किसी शुणे हुए तो आपणकर भाग्य बदली जाए कारण बेले बेले निजर सांगसाथी हूँ कि गुरुजन हूँ किसी गुड़े आमको आइडिया दे था जोड़ा कि से आइडिया ही बहुत जन व्यक्ति आगे बढ़ी था तेणु वृष राशि वाला फ्रेंडशिप करवा आपण बहुत बढ़िया थाए एवं तासह सेकेंड राशि हूँ कुंभ राशि सह आपणकर बढ़िया थाए थर्ड हूँ आपणकर मकर राशि सह बढ़िया थाए एवं फोर्थ राशि हूँ मिथुन राशि एवं फिफ्थ हूँ प्रथम राशि हूँ वृष राशि। वृष राशि सह आपण संपर्क बहुत बढ़िया थाए। सेकेंड राशि हूँ कुंभ राशि। कुंभ राशि सह बहुत बढ़िया संपर्क थाए बिजनेस व्यापार जहाँ भी करेंगे बहुत बढ़िया रहा। थर्ड राशि हूँ मकर राशि। फोर्थ राशि हूँ मिथुन राशि। फिफ्थ राशि हूँ कन्या राशि। यही पांचटी राशि सह जदि आप किसी बिजनेस व्यापार करेंगे भल पाइबे बहुत जब करेंगे तो बहुत बढ़िया रहा एमान संपर्क आपणकर बेस्ट रही है। तुला राशि जीवन में बहुत सारा संघर्ष करुले 25 वर्ष पर आपण गोटे स्थिरता आसता है लाइफ रे जोड़ा कि बड़ बड़ डिसीजन से ही आप नहीं था यह सत्य अटे आपण प्राय यह घटी था 25 वर्ष पर किंतु टंका पैसा आप बहुत कमे था संघर्ष करी छोट बेलू लाइफटा कौन आपण जानी था जो छोट बेलू गोटे मेच्योरिटी फॉर्म जो आसी था से फास्ट आसते तुला राशि वाला सह फैमिली कौन फैमिली को केमिति संभाळिबार अच्छी केमिति टंका पैसा कमेबार अच्छी शिखी जाइथांती माने। तुला राशि
2026 ରୁ 2030 ଯାଏं କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଯିଏକି ତୁଳା ରାଶି ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା ବର୍ଷେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଗାଡ଼ି ବାହନ ଯାହା ବି କିଣିଥାନ୍ତି ନା ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ କିଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣ ସାଇକେଲ ହେଉ ଯାହା ବି ଲୁହା ଯେମିତି ଆଇଟମ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ବି କିଣିଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶନିଦେବ ଯଦି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ସେହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। 2026ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବା ଶନିଦେବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କେବେ ଯାଏଁ ରହିବେ? ଜୁନ୍ 2027 ଯାଏଁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ହିଁ ରହିବେ। ତାପରେ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯିବେ କେବେ? ଜୁନ୍ 2027ରେ ଶନିଦେବ ଯେବେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ବିରାଜମାନ ହେବେ 2027ରେ। ଶନିଦେବ ଯେବେ 2027ରେ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଆପଣ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ କମି ଦେଖାଯିବ। ସପ୍ତମ ଘରେ ମାନେ ରହିବେ 2029 ଯାଏଁ ରହିବେ, ମାନେ 2.5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଶନିଦେବ ଗୋଟେ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ 2.5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରହିବେ। ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଦେଖାଦେବ, ବିନା ମତଲବର ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ଜାଗୃତ ହେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଣି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର କରିକି କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଆମକୁ ଦରକାର, ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ନିହାତି ଆପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିନା ମତଲବ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାହାରି କଥାରେ ପଡ଼ିକି କିଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଫେୟାରରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, କିଛି ଇମୋସନାଲ୍ କଥାରେ ଆସିକି କାହା ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରିଦେଇକି ନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟା ଭାବଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ଦୁଇ ନୌକାରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା ଏସବୁ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି, କାରଣ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯାଏଁ ରହିବେ। ତାପରେ 2027ରେ ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ଚାକିରି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରାହୁ ରାଜାର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚାକିରି ମିଳିବ, ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବିଦେଶ ଯିବେ, ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ପରିବାର ସହ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବେ 2027ରେ। 2027ରୁ 28 ଯାଏଁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବା ମାନେ ମାଲାମାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇବେ। ରାହୁ ଟଙ୍କା ଭଲ ରୋଜଗାର କରେଇବେ, ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। 2028ରୁ 2029 ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ମାସରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2030 ଭିତରେ ବିବାହ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2027ରୁ ଜୁନ୍ 2028 ଯାଏଁ ଟିକେ ସପ୍ତମ ଘରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ତ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହଟା ମୋତେ କିଛି ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ବିବାହଟା ଆମେ କେମିତିଆ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିବାହଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ସେମିତିଆ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ଉଚିତ। କାହାର ଫୋର୍ସରେ ଆସିକି ବିବାହ କରିବାଟା ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସାମ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯଦି କହୁଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିବା ଠିକ୍ ଅଟେ, ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଆବାସଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଯେବେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିଥାଉ, ଏଇଟା କରିବା କି କରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ବି କରିଥାଉ, ଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ଏଇଟା କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସେ, ତାହାକୁ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିବା ଠିକ୍ ଅଟେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ବାଧ୍ୟତାର ସହ କୌଣସି, କାରଣ ବିବାହ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର ଖେଳ ନୁହେଁ,
लाइफ सारा आपण को ही सहवाक पड़ो और जे आपण को आज बाध्य कराउछंती सी आपण जदि किसी प्रॉब्लम माने दाम्पत्य जीवन किसी प्रॉब्लम हेले से आपण को बुझे बसबा से अन्य किसी करेंगे ना कहीदेवे सेटा तोर ही भाग्यर लेखा बोली कहीदेवे यह सत्य अटे। तेणु आपण कहीं किए जन मत एमती कमेंट्स क्वेश्चन करते मत ना भी मन पड़ुनी से तुला राशि ही कमेंट्स करते तो पसंद थिबा जगार ही विवाह करवा उचित। तुला राशि देखु शुक्रंर मंत्र आपण प्रत्येक दिन जप करवा आपण भल रहिबो। शुक्रदेवंकर मंत्र जप करंतु ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। यही मंत्र छाड़ंतु नाही, यह बीज मंत्र अटे। जप करंतु एवं माता लक्ष्मी पूजा पाठ बहुत करंतु। शुक्र प्रसन्न हेबे एवं से आपण को लग्जरी लाइफ देबी। माता लक्ष्मी पूजा अर्चना करंतु, माता लक्ष्मी को डाकंतु, नारायण को भी डाकंतु, माता लक्ष्मी को भी डाकंतु, नारायण को डाकंतु। देखो लक्ष्मी माता पूजा अर्चना करवा और शुक्रवार दिन टोटाली आइंस खातु नहीं। एवं जदि नाही आपण देखंतु संतोषी माता पूजा करती एमती नुहे। संतोषी माता माता लक्ष्मी ही स्वरूप अटंती, गणेश पुत्री अटंती किंतु माता लक्ष्मी ही स्वरूप अटंती। एवं तासह जदि आपण शुक्रवार दिन नॉनवेज खाइबे नहीं देखिए भाग्य परिवर्तन होगा लगे। 2टा सप्ताह करके देखंतु चेंजेस आसीबो, चेंजेस मिलवा को लगिबो। एवं तासह यह बीज मंत्र जहाँ मुझे कहली शुक्रंकर सेटा निश्चित भाव में 108 लगा जप करंतु एवं निजको सबुले सफा सुतरा कर रखी चेष्टा करंतु, तेबे जे आपनकर काम बढ़िया से बनिबो। कमेंट्स रे श्रद्धार सह हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। जो मैंने भी तुला राशि बोले आम ओडिया सुख संसार चैनल को नु आइछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।